भुवनेश्वर जड़े चौतुक लोभी पुओ को जड़े झील एमिति बुद्धि शिखेले जे पुओ निज मुंड धरी कांदिबारे लागिले। भुवनेश्वर राजरास्ता पड़ुथिला आउ उठुथिला। गीतर ताले ताले बरजात्री सहित बर भी नाचुथिले। नाची नाची जाई सीधा मंडपरे पहुँचिले राजेश। तांकर खुशी रे पाद तले लागु नथिला, कारण आज तांकर विवाह थिला। एथिपाई पूरा प्रस्तुति सरीथिला। मंडपरे पहुँचवा परे तांकर जोरदार स्वागत कले कन्यापक्ष। किछि समय परे विवाह काम आगे चलीथिला। हठात राजेश चौतुकरे बुलेट गाड़ी मागिया पई लागिले। आउ बुलेट नदेले बाहा हेबेनी बोली रोकठोक मना करदेले। शुणिकी कन्यापक्ष को होश उड़ीगला। सेमाने राजेश को हाथ जोड़ी बुझाबरे लागिले, हेले राजेश मानिबाकू प्रस्तुत नथिले। दीर्घ समय बुझाइबा परे भी जेतेबेले से मानिबाकू प्रस्तुत हेलेनी, बाध्य होई कन्यापक्ष ताको बुलेट देबा पई राजी होई गले। आउ बुलेटर दाम आनी राजेशଙ୍କ हाथ में धराई देले। हेले जेमिति ए खबर जीनाଙ୍କ पाखरे पहुँचला, से एमिति कांड कले जे राजेश और तांका घर लोकंक होश उड़ीगला। आउ तापरे जहा हैला शुणिले आपण भी यह एक एमिति घटना जहा विषय आपण केबे सुई नथिले। आपणक मनरे प्रश्न आसिबो कि जड़े झील एमिति भी करि पारे। तेबे कौन हैला यहा परे जानिबा पई पूरा वीडियो देखंतु। हाँ, जो माने वीडियो को पूरा देखि लाइक शेयर करी निज जागाना सहित निज ना देबे, परवर्ती वीडियो रे सेमानक ना घोषणा करिबो। तेबे वीडियो को पूरा देखंतु। तो घटनाटी भुवनेश्वर 2 वर्ष तले महेश बाबूଙ୍କ झील जीनांकर विवाह कटकर राजेश सहित ठीक हो जाइथिला। निर्बंधर 2 मास परे विवाह तारीख भी पाखे आसुथिला, किंतु विवाहर 2 दिन आगु राजेश बुलेट नेबा पई जिदी धरिले। जदि बुलेट न मिलिबो ताले बाहा हेबेनी बोली सफा सफा कहीदेले। समय बीतिला। आ 2 दिन परे विवाह दिन आसिला। राजेश 150 बरजात्री नहीं कटकरू भुवनेश्वर आसिले। जीनांक बापा भी खूब सुंदर भाव सब आयोजन करथिले। बरजात्री सहित बर मंडपरे पहुँचवा परे खूब धूमधाम रे सेमानकर स्वागत करागला। खाइबा पीवा सहित विभिन्न कार्यक्रम को बेस उपभोग करुथिले बरजात्री। विवाह कर्म भी आगको बढ़ुथिला। आउ एहा भितरे जीनांक मामू बर पितांकु नै सब जिनिस देखाउथिले। आउ पचारुथिले कि एइटा केमिति लागुछि, सेइटा केमिति लागुछि। बर पिता भी सब जिनिस को खूब पसंद करुथिले। सेही स्थान रे गोटे पल्सर बाइक भी रहिथिला। सेथिरे लेखा थिला बरंक पाई। समस्त यौतुक सामग्री देखिकी बहुत प्रशंसा कले। महेश बाबू भी आवश्यकता ठारू अधिक जिनिस देबा पई रखिथिले। तो समस्ते खूब प्रशंसा करुथिले। बाइक खबर जाई राजेशଙ୍କ पाखरे पहुँचला। से जेतेबेले जानिले कि ताको बुलेट बदले पल्सर बाइक दिया जाउची, से व्यस्त होई पड़िले। आउ रागी जाई कहिले कि जेते बेल जाए बुलेट न देइचंती मो बाहा हेबिनी। शुणिकी महेश बाबू और तांका परिवार लोक चिंतारे पड़गले। से माने राजेश को बहुत बुझेबाकू चेष्टा कले, हेले से मानिलेनी। निज जिदी रे अटो रहिले। एतिकी बेले जीनांक मामू भी कहले, आमे बुलेट बुकिंग कई देइछु, आउ किछि दिन भितर आसी जिवो। हेले तथापि मानु नथले राजेश। राजेशଙ୍କ हावभाव देखि जीनांक परिवार लोकंक चिंता बढ़ुथिला। शेषरे बाध्य होई निज इज्जत बंचाइबा पई बुलेटर दाम राजेश को धराई देले। बुलेटर दाम पाई राजेश पूरा खुशी होई गले। आ विवाह पाई भी राजी होई गले। यही कथा जाई जीनांक पाखरे पहुँची गला कि तांका भावी स्वामी एमिति कांड करिसंती बोली। अर्थात 2 घंटा धरी बुलेट पाई जिदी धरी बसिथिले। आ बुलेट नहेले बाहा हेबेनी बोली मना करि देइथिले। जेमिति बुलेट टंका मिलिगला, एबे बाहा हेबा पाई राजी हेले। एकथा शुणिकी राग तमतम होई से सेठाको पळे आसिले। आ बरघर सामनारे राजेश को बाहाबा पाई सफा सफा मना करदेले। जीनांक एही निष्पत्ति सेठारे जेमिति हईचई होईगला। समस्ते जीनांक पाखक आसी ताको बुझिया पाई चेष्टा कले, हेले जीना निज निष्पत्ति अटल रहिले। आउ कहिले कि मु सारा जीवन कुआरी रही पछे एमिति लोभी मनीष को बाहा हेबिनी। शुणिकी बरपक्ष चिड़ी गले। आउ हो हल्ला करने लगिले। आउ मन इच्छा गाड़ी देबारे लगिले। आउ केते सही थांते जीनांक परिवार लोक।
ଶେଷରେ ସେମାନେ ବରପକ୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଆଉ ଜଣ ଜଣ କରି ସେଠାରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ମାମଲା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ଆଗରୁ କିଏ ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଥାନାରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ମହେଶ ବାବୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ଚଳାଉଛି। ଝିଅ ଜିନାର ବିବାହ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ କଟକ ନିବାସୀ ରାଜେଶଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ସେମାନେ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ, ତଥାପି ଆମେ ଆମ ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲୁ। ହେଲେ ବିବାହର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ରାଜେଶ ବୁଲେଟ୍ ପାଇଁ ଜିଦି ଧରି ବସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ବୁଲେଟ୍ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ବୁଲେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ହେଲେ ବୁଲେଟ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବୁକିଂ କରିଦେଲୁ ଆଉ ବଦଳରେ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶ ଜାଣିଲେ କି ବୁଲେଟ୍ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଚିଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ବି ସେ ମାନିଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ବୁଲେଟ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ତାପରେ ଯାଇ ରାଜେଶ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ମୋ ଝିଅ ଜିନା ଜାଣିଲା, ସେ ଏ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ମଣିଷକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ରାଜେଶ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ ଅଫସୋସ କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଝିଅ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବ, ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତୁ। ରାଜେଶ କହିଲେ କି ସାର୍, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ଜିନା ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଲେଖାପଢ଼ା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲେ କି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯିବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଥାନାରୁ ଫେରିଲେ। ରାଜେଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ହେଲେ ମହେଶ ବାବୁ କହିଲେ କି ଆଉ ବାହାଘର ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଆମେ ବି ଯଦି ରାଜି ହୋଇଯିବୁ ଜିନା କେବେ ବି ରାଜି ହେବନି। ସେଠୁ ରାଜେଶଙ୍କ ବାପା ଯାଇ ଜିନାଙ୍କୁ ବି ନେହୁରା କଲେ। ହେଲେ ଜିନା ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ସିଧା ସିଧା ମନା କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ ରାଜେଶକୁ ବାହା ହେବିନି। ଜିନାଙ୍କ ବାପା ମା ଜିନାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ହେଲେ ଜିନା ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ କି ବାପା, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହୋଇଯିବି, ତାହେଲେ କାଲି ସେ ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତମ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ତମ ଝିଅ ସେଠି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ? ମହେଶ ବାବୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ବର ଫେରିଲା। ବର ସିନା ଫେରିଗଲା, ହେଲେ ଏବେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବେ ଏବେ? କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ କିଏ ବାହା ହେବ? ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେଠୁ ଜିନାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଏବେ ଏବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ସେ ପୁଅ ନାଁ ଥିଲା ସାଗର। ମହେଶ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଜିନାଙ୍କ ମାମୁଁ ସାଗରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ପରେ ସାଗରଙ୍କ ବାପା ଆଉ ସାଗର ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ଜିନାଙ୍କ ସହିତ ସାଗରଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ସାଗରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଯୌତୁକ ଦାବି କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହେଶ ବାବୁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ ସେସବୁ ସାଗରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ବୁଲେଟ୍ ପଇସା ବି ସାଗରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଜିନା ଖୁସି ଖୁସି ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲେ। ମହେଶ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ବି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ପାଇ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ଥିଲେ। ଜିନାଙ୍କର ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଜିନାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଏମିତି ଯୌତୁକଲୋଭୀ ମଣିଷ ବିଷୟରେ, ଜିନାଙ୍କ ସାହସିକତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ମତ ଦେବେ। ଜିନା ରାଜେଶକୁ ମନା କରିଦେଇ ଠିକ୍ କଲେ କି ନା, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାଲି ଠିକ୍ 5ଟା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ।